Usilom James uman kam ubru apenyo yung waya ke Sonam Raghuvanshi agawi ke yung building wa ema divas nakan indoor. Ubercak kem ne bercak penbat pemuri uya kewi kemuna ke Sonam wa empun disebut wa emkam. Ne kesengi dalaya uya ki polit cakawi ke wa doj wano uya kewi ke pistol country made hai wara cem Arli magazine dailang wa Arli kuli point 32. Usilom dalaya uya ki polit SIT ke mekhalia cakani ke thau hai wara cem ya ni ke pistol dailang kini ki kuli nepok kewi kemuna plastik rongle. Napok ke keriwan ke Hyundai i10 WM number MP09WG2352 da cem ke poisa ke wasan power jar ke bersau napok ke muna laptop Uraj Kushwaha. Ya kan ni ke muna laptop da dep uwal tangga kat waya ke laptop da kamu to ke wada no usarut surok tangwa umpu cem ka. Kening muna to wada cim usilom na ithausa ke Sonam hadin wayut ko ni indoor. से मिलाना उन्हें मिल गया उससे जानकारी ले रहे तो हो सकता है कि यहाँ और भी कुछ खड़ा हो लेटर प्लेट मिला और टाइप खराब है यहाँ खड़ा हुआ कागज का इसका बड़ा लैपटॉप वो यहाँ से मिला है तो हो सकता है और भी कुछ होना चाहिए वो मिल गया इसको मालूम था नहीं क्या वीडियो का जान खतरे में है ढूंढना पड़ा ना उन्हें तो देखने गया उतर के उसने निकाला हो उसको नहीं मिल रहा था जब से तब उसको मालूम है ना कैसा फेंका है काम मोटा होता है बिछाएगा